नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण माननकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु 27 तारिख सोमवार दिन हेउची सर्वसम्मत मोहिनी एकादशी। प्रिय दर्शक बंधु निश्चिंत रूप से आपण एही मोहिनी एकादशी रे करिथिबा प्रत्येकटी कार्य आपणकर सक्सेस को आपणकु निश्चिंत प्राप्त कराइबो। प्रिय दर्शक बंधु एही परम पवित्र दिन रे आपण दुईटी नाली सुखिला लंकारे बास गोटे सूता को केवल गुड़े दबार अच्छी। देखिए दर्शक बंधु यही विधि जो विधि की मुझे चैनल माध्यम कहबी जदि आपण एही विधि अनुसार आपण एही कार्यटी को करने देखिए दर्शक बंधु आपणकर शत्रु आपणक पाखरे आसी हाथ जोड़ी ठिया हेबो। देखिए दर्शक बंधु आपण माने जदि एही नाली लंकार उपायटी को करने ए कार्यटी को कर साइला परे आपण स्वयं देखिए आपणक शत्रु निश्चिंत रूप से आपणकर शत्रु आपणकर निकट को आसी क्षमा भिक्षा करिवो। प्रिय दर्शक बंधु सबुठ बड़ विस्मयकर कथाटी कौन जानिछंती आपण? प्रथमतः एही दिन होची सर्वसम्मत मोहिनी एकादशी पुणी पड़ुछि सोमवार जहाँकि महादेवंकर विशेष पूजा अर्चना चलुथिबा समय रे लक्ष्मी नारायणंकर माने हर एवं हरिंकर एकासंग के पूजा अर्चना निश्चिंत रूप से चलुथिबो। एही दिन रे आउ आपण जदि एही हर हरिंकर विशेष पूजा अर्चना दिन आपण एही सुखिला नालीलंकार महागुप्त उपायटी को करने तो निश्चिंतर आपणकर शत्रु आपणंकु देखिकी थरिबाको लागिबो। प्रिय दर्शक बंधु सी आपणंक उपरे किछि प्रयोग करिबा तो दूरर कथा सी किंतु किछि आपणंक प्रति दुश्चिंता भाविबा ताहा पाई अत्यंत कष्टसाध्य होई जिवो। एवं सबुठु बड़ कथा हेउची ताहा भितरे थिबा अहं भाव अवश्य दूरे जिबा सहित आपणंकर निकट को आसी से क्षमा भिक्षा याचना अवश्य करिवो। एवं आपणंकर एही गुप्त नालीलंकार उपाय परे देखिबे दर्शक बंधु सी भूल भी मध्य आपणंक प्रति जो प्रयोग सब करुथिला अन्याय करुथिला अत्याचार करुथिला किंबा कौनसी प्रकार कष्टसाध्य आपणंक उपरे प्रयोग करुथिला एवं आपणंकु हैरान हरकत रे पकाउथिला ताहा करिबा तो दूरर कथा ताहा भाबिबा पई मध्य ताकु थरे चिंता करिबा को अवश्य पड़िबो। प्रिय दर्शक बंधु एही नाली सुखिला लंकार गुप्त उपायटी को आपण माने स्वयं आज्ञा हाँ ठीक सुनिले आपण स्वयं आपणकर निज गृह रे एकांत रे रही आपण स्वयं करि परिबे। एथिरे कौनसी प्रकार बाधा विघ्न नाही। आउ एही गुप्त नालीलंकार उपाय परे परे आपणकर जे कौनसी शत्रु थांतु ना काहेकि माने आपणकर कर्म क्षेत्र रे हो किंबा पारिवारिक क्षेत्र रे हो किंबा जे कौनसी भी क्षेत्र रे हो आपणकर जे कौनसी भी शत्रु थिले मध्य सेमानंकर पार्टी ऑटोमेटिक चुप रही जिवो। प्रिय दर्शक बंधु आपणकर जीवन रे तो अनेक प्रकार शत्रु अछंती आपण जानिचंती कौन आपण माने जानिचंती कि आउ गोटे शत्रु को शास्त्र रे अति भयानक स्वरूप दिया जाई अछि। सेही शत्रुटी होची गुप्त शत्रु। आज्ञा हाँ ठीक सुनिले आपण माने जानिले आश्चर्य होई जिवे। माने एही गुप्त शत्रु अत्यंत भयंकर केमिति आपण सुनिले जानि परिबे। प्रथमतः जानिथांतु एही गुप्त शत्रु माने आपणंकर आगरे थिबा व्यक्ति आगरे आपणंकर उच्च टेक रखी कथावार्ता करिथांती किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जो समय रे कि आपण सेठारु पळेई आसंती आपणंकर विरुद्ध रे आपणंकर विपक्षवादी व्यक्ति विशेषंक आगरे आपणंक विरुद्ध रे ही गप करंती। एमानंकु शास्त्र रे अत्यंत भयंकर शत्रु जाकी ब्रैकेट रे गुप्त शत्रु बोली कुआ जाई अछि। प्रिय दर्शक बंधु सेहिति तो मु कहूअछि एई नालीलंकार गुप्त महा उपाय परे परे आपणंकर जीवन तमाम रे जे कौनसी भी शत्रु थाउ ना काहेकि सी प्रथम कथा आपणंकर चक्षु सहित चक्षु मिलई निश्चिंत रूप से चाहिबाकू भी थरिबो। आपणंकर चक्षु सहित चक्षु मिसेई पारिबो नाही। विशेष रूप से तांको पाखरे सेतिकी सामर्थ्य भी नथिबो। प्रिय दर्शक बंधु ये हेउची घोर कलिकाल सेहिति पई तो एठारे मित्रता भाव खूब कम एवं शत्रुता भाव बहुत अधिक भाव रे रही थाए। आउ विशेषतः जो माने धर्मी मार्गी व्यक्ति विशेष होइथिबे सेमानंकर जीवन शैली रे अत्यंत भयंकर सब शत्रु रही थांती। कर्म क्षेत्र रे हो किंबा कौनसी
पारिवारिक चतुर्पार्श्वरे हेउ निश्चिंत रूप से धर्मी मार्गी व्यक्ति मानकर अवश्य शत्रु बहुत परिमाण रे रही थांती। तो दर्शक बंधु मु आपनकु भिडियो रे प्रारंभ रे ही कहि रखुची जदि आपण माने धर्म रे अछंती न्याय रे अछंती नीति रे अछंती तो आपण मानक पई एही भिडियोटी अत्यंत लाभकारी हेबो। किंतु जो माने अधर्म रे रही शत्रु मानक प्रति माने धर्मी मार्गी व्यक्ति मानक प्रति ए सब प्रयोग करबा को चेष्टा करिवे से मानकर निश्चिंत रूप से यह हितकर हेबो। प्रिय दर्शक बंधु मु आगरे एही गुप्त महा उपायटी अवश्य बताइबी तार विधि विधान संपूर्ण टिकिनिकी खबर एही वीडियो माध्यम रे मु आपनको अवश्य प्रदान करिवि। किंतु ता पूर्व मु आपनको कहि रखुची जदि आपण माने एही वीडियोटी को देखिबा पई आसीचंती तो वीडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आउ हां चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु कमेंट बॉक्स हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। प्रिय दर्शक बंधु एही उपायटी एते भी कष्ट नुहे जहाँकि आपण को कष्ट साध्य परिका अनुभव हेबो। किंतु मने रखिथांतु एही गुप्त उपायटी को आपण माने करिनेबा क्षणी आपणकर निश्चिंत रूप से आपणकर समस्या रु आपणकु अवश्य लाघव मिलिबो। प्रथम कथा हेउची एही गुप्त उपाय जाकी कारीगरी विद्या माने एही गुप्त उपायटी को अत्यंत साधारण व्यक्ति विशेष भी चाहिए करि परिबे। माने एही उपायटी को करिबा पई कौनसी प्रकार सिद्ध व्यक्ति हुंतु किंबा कौनसी ब्राह्मण हुंतु तांत्रिक हुंतु काहांकर भी आवश्यकता ही नहीं। आपण स्वयं आपणक गृह रे रही एही सर्वसम्मत एकादशी जाकी मोहिनी एकादशी पडुची सोमवार दिन आपण एही दिन विशेष रूप से एकांत भाव रे रही करि परिबे। आ विशेष रूप से जदि आपण माने एही महागुप्त उपाय जाकी सुखिला अलंकार उपाय आपणक गृह रे करि नेउछंती एही सर्वसम्मत मोहिनी एकादशी सोमवार दिन सी आपणक प्रति किछि करिबा तो दूरर कथा ताकू करिया पई भाबिबा मध्य ता पई कष्ट साध्य होई जिवो। एहाकु मु 110% ग्यारंटी देकी कहूची। प्रिय दर्शक बंधु आपण एही महासंयोग दिन आदौ भी हाथ छड़ा करंतु नहीं। माने सोमवार सर्वसम्मत मोहिनी एकादशी माने एही मोहिनी एकादशी जाकी स्वयं नारायणंकर अत्यंत एक गुप्त वेश तत्सहित महादेवंकर बार होईची। माने सोमवार माने हर एवं हरिंकर विशेष पूजा अर्चना एही दिन अवश्य चालुथिबो। आउ एही दिन आपण माने करिनेबा क्षणी आपणंकु सक्सेस अवश्य प्राप्ति हेबो। आउ एही नालीलंकार उपाय एक पंथी कारिगा पुस्तक रु आसीअछि जाकी सिद्धपंथी व्यक्ति विशेष माने एहाकु लिखिचंती एवं एहा एक कारीगरी विद्या आज्ञा। देखंतु दर्शक बंधु मु आपणंकु गोटिए छोटिया कथाटिए कहि रखुछि किंतु मने रखितांतु एई छोटिया कथाटिए छोट होइथिले मध्य एहा आपणंक निमित्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु दर्शक बंधु प्रकृत रे से कथाटी कोन आपण माने बुझिबा को चेष्टा करंतु। वे तो एई कथाटी को आपण बुझिले निश्चिंत रूप से आपणंकर कौनसी प्रकार समस्या मध्य देखा जिवो नाही। से कथाटी हेउची आपण माने यथाशीघ्र कौनसी व्यक्ति विशेष बाह्य व्यक्ति विशेष मानकर कथा माने बहुत शीघ्र आपण विश्वास करि नेउचंती। जदि आपण को सी किछि कहे तो आपण ता कथा रे भासी जाउचंती विश्वास करि नेउचंती एवं अन्य मानकर दुख देखिकी आपण माने अवश्य रूप रे तार प्रकृत रे से सेति दुख रे नथिबो किंतु आपण माने से दुख को देखिकी आपण माने कोन करूचंती निश्चिंत रूप से आपण भी दुखित हेउचंती एवं तार से समस्या गुड़िक समाधान करूचंती। किंतु प्रकृत रे सेही व्यक्ति ही आपणकर ऊपर शत्रुवत आचरण मध्य करूअछि किंतु आपण माने ए कथाटी को बुझी पारु नांती। मोर कहिबार कथा हेउची प्रिय दर्शक बंधु आपण माने एते जल्दी भी काहा ऊपर विश्वास करंतु नाही। प्रथमतः आपण माने समस्तଙ୍କ ऊपर विश्वास करंतु किंतु करंतु नाही काहे कि ना एहा हेउची घोर कलिकाल। आपनଙ୍କୁ मु कहिथिली बा एठी मित्रता कम शत्रुतार परिमाण अधिकतर रही थाए। प्रिय दर्शक बंधु आपण अन्य मानଙ୍କୁ बंधुता भाव रे देखुथिले मध्य सेही संपर्क रे देखुथिले मध्य किंतु अपर व्यक्ति विशेष सी आपनଙ୍କୁ शत्रुता भाव रे अवश्य देखि थाए। एहा को कदापि आपण भूलंतु नाही। खाली शत्रुता भावना भी मध्य रखि न थाए शत्रुवत आचरण भी करि थाए। प्रिय दर्शक बंधु सेहिथि पई त मु कहूअछि एई सिद्ध कारीगरी विद्या
ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସେହି କ୍ଷଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଗନେଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜମିଜମାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନେଇକରି ଆସୁଛି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛି, ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛି ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟ। ଆଉ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ସର୍ବସମ୍ମତ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଖାଲି ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସକ୍ସେସ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ହର ଏବଂ ହରିଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉ, କୌଣସି କୁଶ୍ଚିତ ଭାବନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିପକ୍ଷଗାମୀ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନତମସ୍ତକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧର୍ମ ଜନିତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ହଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ତାର କିଛି ନିୟମାବଳୀ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକା ଆପଣ ଯଦି ଗାଡିଟିଏ ନେଇକି ସଡକ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ୍ସ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଉପାୟର କିଛି ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଠିକ ସେହିପରି ଏହି ଉପାୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ହୋଇଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶରୀର। ଏହି ଦୁଇଟି ପବିତ୍ରତା ଆକାରରେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କକ୍ଷରେ କରିବେ, ଯୋଉ ରୁମରେ କରିବେ, ତ ସେଇ ରୁମର ଫ୍ଲୋରଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୋଛା ମାରି ଦେଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ରୁମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ରୁମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଆପଣ ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ସରଞ୍ଜାମ ବିଷୟରେ। କଣ ସେଇ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ରେଡ କଲର ଆସନ ଆପଣଙ୍କୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାର୍କର ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଯଦି ମାର୍କର ଅଛି ତ ମାର୍କର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ପେନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାର୍କର ଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କର ନାହିଁ ତ ପେନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ଲଙ୍କା ଡେମ୍ଫ ଥିବା ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ନବାର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବନ୍ଧା ଯିବା, ଯେମିତି 7 ଥର ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବ ସେତିକି ବଡ ସୂତାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଲି ସୂତା ହେଲେ ଚଳିବ, ନାଲି ସୂତାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନବାର ଅଛି। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସକାଳ ହେଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ରାତ୍ରି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ଆସନ ପକେଇ ଯୋଉ ରୁମରେ କି ପୋଛାପୋଛି କରିଥିବେ ସେ ରୁମରେ ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶତ୍ରୁ ନାଁ ମନେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଅତି ବେଶୀରେ 2ଟି ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସେଇ ମାର୍କରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନେଇଥିବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଲଙ୍କାଟି ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିବ।
ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲଙ୍କା ଉପରେ ଖାଲି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖିଲା ବେଳେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି କି ଲଙ୍କାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହେଉ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତା ଯାହାକି 7 ପରସ୍ତ ଗୁଡେଇ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେଇ 7 ପରସ୍ତ ଗୁଡେଇଲା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଗୁଡଉଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମମ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହନ ହନ ସ୍ୱାହା ଗୁଡଉଥିବେ। ମମ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହନ ହନ ସ୍ୱାହା ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଆପଣ 7 ଥର ଗୁଡଉଥିବେ। 7 ଥର ଗୁଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ସେହି ଲଙ୍କାଟିକୁ ଆପଣ ସେଇ ଫ୍ଲୋରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣ ତ କର୍ମଦାୟକ, ଆପଣ ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ବିସ୍ତାର ଆକାରରେ କୁହନ୍ତୁ। କହିସାରିଲା ପରେ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପକାନ୍ତୁ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶନ କରିବ। ଆପଣ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇଥିବା ସେହି 2ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଯାହାକି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ, ଆପଣ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ସେହି ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ଯୋଉଠି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଚାଲୁଥିବ ଆପଣ ସେଇଠାରେ ଏଇ ଲଙ୍କାଟିକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 20 ରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗୀ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ସେ ଧର୍ମବତ ଆଚରଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ଏହା ସିଦ୍ଧ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ଏହା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ।